हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप प्रेमिला लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स देखते या दी भाई कारनामा को किए काम कर हनुमान गदा हनुमान हनुमान गदा केमती धरिकी चल हनुमान गदा धरी केमती चल चलनु केमती गदा धरी चले कौन हनुमान धरिकी चलनी देखिया चलनी देखिया चल देखिया हेटा जादू मल्ल ये चलती आउ चलिकी जाने हाय हाबुल कका कतिकी जान देखिया चलिकी 2 टंका देखिया देखिया एटा टंका रे एटा चुई पैसाटे आउ चलुगनी हाँ नेंगुळू हाबुले हाबुले केन चलछि गनी तमे के चलछनी हाबुले हाबुले केमती चलुछि रे ता चलटा टे चली देखन दी देखाल दी तू टे चली के देखन देख एई चालू रे मो फोन उठी बापा चल चुटिया से गाड़ी नाही है हाबुले केम चलछ मु कहि देमी घर चुटिया को अध लोक देखि के कोजंदी ये गोटे हीरोटा हेकि बाहरिबो तम घर भितरु हाबुले केम चलछ हाबुल माता टी जाना अन्ना टी होते एटा सोजाटा काट दो कौन बाजती तुम पे चलछ से ये सुसुदा चलछ से बढ़िया ए देख हम कहि दो हाबुल केम चल एरा कुदो काट दो से ये तो बाप ना ना तू सुदाई पड़े चले चल ठीक है तो बापा बढ़िया ए देखो ये से बेला चलछि ये बापू को समान धोता दे दबो से गाड़ी बनाती जे मु इंते की चालू छ बोली से आजन छाट की चलछि आ ये भी सुदा ता बढ़िया तो फ्रेंड्स हम बर्तमान चलिए मो बाड़ी को माने मो मठा बाड़ी को एठी हम घर पाखरे जहाँ तक गछपतर लगा हुए एथर लगा है घर पाखे और मठा बाड़ी प्रत्येक वर्ष एठी लगा हो कि न हो किंतु मठा बाड़ी लगा जी तो बर्तमान जाऊँ मठा बाड़ी को किसी शाग आना तो सकाल सकाल हम शाग भजा तो देखो कान्हार मोर चलू कान्हार मोर चलू शाग आनिया देखो केते बाट अल्प बाट तो कान्हा को देखो तो जाई ताटी पिटेला ए गंठी पड़ जाव थाओ 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 चलो हाँ नड़िया पड़ो नड़िया ना सरी गला ना सरी जाइए नड़िया सरी जाइए नड़िया तो फ्रेंड्स देखते आमर मैंने एति शाग खाई दिया सरला मूला शाग एति शाग खिया सरला आती अच्छी एपटे पुणी मंजी पड़ी माने यही शाग ए शाग मंदा खाई दिया दुटा शाग मंदा खिया सरिकी एटा भी खिया सरला आती अच्छी कौटे अल्प टिके अच्छी एड़ा सरिकी एड़ा पुणी मंजी पड़ी पुणी शाग मंजी पक्का हम गच माने ठंडा है मो वॉइस पूरा बसी जाए माने आहरी जोर रे बसी जाइतिला माने आवाज बाहर नथिला एबे टिके टिके बाहर छी तो मो देह भल नथिला सेति पय वीडियो बहुत दिन हला आसी पार नथिला तो एबे टिके देह भल लागिलारु मैं वीडियो बनौछि तो तथापि मो वॉइस पूरा बसी जाए छी आ वैसे किसी कहूनी तो चलते बर्तमान पे शाग तोलिया
କେତେଜଣ ବାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଉତା ବାସ୍ ନହେଲେ ଚୋରି ହେଇଗଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ହଁ ଦେବେ ହଁ ଭାଇ ଶାଗ ତ ଦରକାର ଆଉ ପୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ହଁ ସେ ଶାଗ ଖୁଣ୍ଟୁଛି ଇଏ ଏଇ ଭାଇ ନା ନା ଦେଖୁ ଏଇ ହରିଆଇ ବୋଲେ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଲେ ଏଇ ଭାଇ ନାଇଁ ତୁ ନଈକି ଉପାଡ଼ୁଛୁ ଏଠି ନଈକି ସେ ଉପାଡ଼ୁଛୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁନି କି ମୋର ନିନ୍ଦା ଲାଗୁନି କିଏ ଏଇ ଦେଖା ତ ଏଇ ଉପାଡ଼ି ତୁ ସେଦିନ ମୋବାଇଲରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଉନି ଝାପସା ଦେଖାଗଲା ଏଠି ବେଣୁ ଭାଇ ବସିଛି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଜୀବନ ପିମ୍ପି ଯାକ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ଲୋ କିଏ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ବାସନ୍ତୀ ବାସନ୍ତୀ ତ ଛାଡ଼ ବାସନ୍ତୀ କଥା ହଗଲା ତୁ ସେଥିରେ ବାସନ୍ତୀ କି ନାଁ ଦଉଛୁ ସେ ଖାଇବନି କଣ ହେଇଛି ତ ତରକାରୀ ସେ ଖାଉନି ଆଉ ବୋଉ ଥିଲାନି ଫେରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବୋଉ ଆଇଛି କୋଉଟା ବୋଉ ଆସେ ବୋଉ ତ ଆଣ୍ଟେ ଆସିବ ନା କଣ ବୋଉ ଆପେ ଆସିବ କଣ କଣ ଭଳିଆ ତୋର ଦରକାର ନା କଣ ମୁଁ କହିନି ତୁ ଆଉ ଘିନି ଆଣିଛି କି କୋଉଠୁ ଏ ନା ଝାପସା ଦେଖା ଯାଉଥିଲ ଖାଲି ମୂଳା ତ ସେଣ୍ଟ ଖାନି ଖାଇଦେବେ ନେବେନି ଭାଇ ହଁ ପଇସା ବୋଧ ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚା ଟିକେ କରିଦିଏ ତଳେ ମଣ୍ଡି ଦେଇକି ମଞ୍ଚା ଟିକେ କରିଦିଏ ପୋଇ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଆଇଲାଣି କେତେ ଚାଲିବ ଖାତା ସତିକା ତ ବେଶୀ ଦିଅନି ସତିକା ତ ବେଶୀ ଦିଅନି ଏଟା ପିତା ପିତା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଶାଗ ତୋଳେ କଣ କଣ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ପକଉଛି ତୁ ଉଠୁ ଥାଉ 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 ମୁଁ କରିଦେବି ନେ ତୁ ନେ ଏଇଟା ତାପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ମାନେ ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଲି ଏଠି ଜାଳିରେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳା ଶାଗ ଏତିକି ବାହାରିଲା ମାନେ ଆହୁରି ଅଛି ମୁଁ ଏତିକି ନେଇକି ଆସିଲି ଆଜି ହେବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ଭଜା ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଶାଗକୁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇକି ଫଟାଫଟ ଶାଗ ବନେଇ ନେବା ତ ଆଜି ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି କାଲି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିରର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ତ ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା